সো গাইস ফাইনালি আমাদের ইন্ডিয়ার শিক্ষামন্ত্রী চেঞ্জ হয়ে গেল। ভিডিওটা দেখুন পরে কিবা করতেছি। कंफर्म है कंफर्म है সো অবশেষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হেও হার মানলো स्टूडेंटेर काছে हेओ हार मान लो। सो मोदी जी आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप जो पब्लिक को ऊपर हमला किया और जो किया अगले इलेक्शन में अच्छी नहीं होगी लग रहा है। सो आप ध्यान से रहना और वो बात हमेशा याद करते ही रहना। सो भिडियोटा केमन হয়েছে পুরো ধরে শেয়ার করুন, মোদিজির ডায়লগটা শোনায় দিন। সো ধন্যবাদ।